2 3 फुटी जाए आउरी 1 2 3 4 चारिटा आउरी पाचिला कांकड़ अच्छे। तो हेलो सांग मैंने आज एक वीडियो को आप स्वागत कर हाँ आपमती अच्छे भल अच्छे से भल था। तो आज हूँ कबर आज हूँ मंगलवार आज सकाल सकाल मोर प्रथम कम हो गाड़ी धोवा आउ गाड़ी धोबी केमी आमर लाइन ना तो से जो पानी भी आसुनी मु बसिक ये वेट कर लाइन आसब पानी आसब तापर जाकि गाड़ी धुआ हम गाड़ी पूरा असना हो जाए सर्विसिंग करके धोईकी आनी पुणी आउ थे धोई तथापि पुणी देखते जो वर्षा होगा मझे पूरा कादुआ होगा पुणी गाधे पूरा आज आज एक भी भावुँ धोईदेवी तते आज धोईदेवी रो पुआ रह तो असना हो के तते आज धोईदे हम हाँ हाँ आज धोबी ते रह ये बाना को भी गाधेदवा लाइन आज पूरा सकाल पड़ी के 6:30 लाइन पड़ी सकाल सकाल लाइन पड़ी पानी आसूला बोईट रखीदे तथापि अधा घंटे रखी देखते रखीदे बाल्टी बेटी रखीदे आधारू लाइन कटिगला बोईटू गाड़ी आणिक थोईदे के लाइन आसू पाइप लगे टैप्रु गाड़ी पूरा चकाचक कर धोईदवा तापर नहीं स्टाण्ड थोईदवा पु ए जाइए मंदिर बो आज माने जबर फुल होता तो बो टगर फुल माल कर तार होगला पूरा डेरी माने आज वो 8टार मंदिर जाइए आसला को 9टा हो तार माने जबर टगर फुल से माल कला एकुटिया मनीष ताको डेरी है से जो आज 8टार जाइए मंदिर आइला डेरी हम 9टा हो पाखापाखि कौन भावुँ शोक तार ओके लाइन आसो पानी आसो धोबा एक गाड़ी तो सांग मैंने फाइनाली लाइन आसला पानी आसला आउ मोबाइल चार्ज बसई देती मोबाइल चार्ज बसई गाड़ी पूरा देखते धोईदे चकाचक कर थोईदे पानी टे निगिड़ी गले भल टे पोछीदवा पोछिक नहीं थोईदवा तो जो कॉलेज है कौन आमर सेकेंड इयर पिला सेमिस्टर चलती तो यहाँ कॉलेज आम जापारनु आ कॉलेज खोलिए एक जा ओके चलो ना पोछीदवा पोछिक नहीं थोईदवा खरा भी जोर है आ गाड़ी धोवा संगे संगे मुझे निजे धोई पड़ी तो जाऊँ गाधेबी आग गाड़ीटा पोछापोछि कर थोईदेली गाधेबी गाधेक आसी खाई भोक पूरा जोर है कौन पाई सियाड़े उंडिक भुकुला कबाट हिकरे कौन अच्छी कबाट को उंडिक बारंबार भुकुची ए जाऊँ खोल किए अच्छे देखिए आहा चंपार मल्लीर ये शोई से जो आमर भुकुची जानी कामड़ जाए ते जानी देखला बेलू ये कथा तो तार ये रुटी थुआई काले रुटी खाईदे बोली अल्प खाई रुटी आ 2 खंड छाड़ी जमा काले मल्लीर चंपार खाईदे बोली रुटी से जो भुकुची ये मुझे कौन खाली शुक्लाटे बस कौन भुकुची देखा एठे कथा ताले ना जा शोबू रुटी खाई रुटी निजे खाऊनी ये भात खाऊनी खाली नली पापड़ युरा आम खाइबे नल खाइबे सांग मैंने जो कथा को डर था पुणी से कथा मत पूरा जोर ठंडा हो जाए आ बो को एबे कहबी नाली चारे कौन घी पकई करके दब केत दबू बापा आस पूरा ठंडा पूरा जोर हो जाए नईकी जाइली गाधे वो मना कर कहली हाँ देखिए पलैया मैंने कौन नई छाड़ी पानी अल्प अल्प थी आप तो देखी आउ कौन कर ठंडा हो ठंडा मैंने बेसी जोर है टे खाली तंटी तंटी पीड़ा हो नाक टे पानी बाहर जाइलु भल समते जाऊँ मुझे कौन जानी मोर एमती हम बोली तू तो थंडा धरे तू गोटे जगह पानी गाधु आ गोटे जगह गाधेल थंडा धरे आ नई गलु भारी आ कौन करी कौन मुझे कौन जानी मत ठंडा हम बोली अबाग अबागिया लगुच देहटा पखाड़ खाईदेलु पखाड़ सकाल खाई जो ते कहली रुटी खाया तो सामने रुटी खाई आज शोई आज बोर मंगलवार बो रुटी कहते कहली रुटी टे दे रुटी खाई जो ते कहली रुटी खाया भॉइस टा भी अलग अलग शुभुनि ठंडा बटिका ना खाईदे गोटे नाम कल थी खाईदेव ठंडा टे खाई शोई पड़े बेसी जोर ठंडा खाली तंटी टिके कौन पीड़ा ठंडा हे धइला माने तंटी पीड़ा होउछ आ टिके टिके कोन
ଥଣ୍ଡା ଧରିଲେ ତଣ୍ଟି ପିଡ଼ା ହବନି? ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବା ତଣ୍ଟି ପିଡ଼ା ହୁଏ। ଓ ହଉ ଦେଖିବା ଯାହା ହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ବାରିକି କାଙ୍କଡ଼ ତୋଳିବାକୁ, ଦେଖ ତ କେନ୍ତା ଦୁଇଟା ଫୁଟିଲା କାଙ୍କଡ଼ ନେଇଯାଇଛି। ଆହୁରି ବି କେତେ ପାଚିଲା ଅଛି, 1 2 3 ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆହୁରି 1 2 3 4 ଚାରିଟା ଆହୁରି ପାଚିଲା କାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। ତୁ ଫୁଟା ଗୁଡ଼ା କାହିଁ ଆଣିଥିଲୁ? ଏଇଟା ବା ଡାଲମାରେ ପକେଇଦବା। ଡାଲମାରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ହେରି? ଭଲ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବନି, ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ପୁରା କାଙ୍କଡ଼। କାଟିଦେବିନି। ମୋତେ କାଙ୍କଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କଷି କାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଟା ମଞ୍ଜି ଭଲ ମାନେ ହେଇନଥିବ। ଆଉ ଏରା ମଞ୍ଜି କାଡ଼ୁ କାଡ଼ୁ କରିକି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏରା ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ପାଚିଲା ମଞ୍ଜି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି? ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଜଣେ ତ ସବୁବେଳେ ତାର କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି ଚାଲିଥିବ, ତାର ଯାହାହେଲେ କାମ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ। ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛି ସେ ଦିନ ଯାକରେ? ମଶାରେ ପଡୁ। ବୋଉକୁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେଣି ବସି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲୁଣି? ନାଇଁ, 6ଟା ବାଜିଲେ ଦେବି। ଆଉ ନେ ତ ଡାଲମାରେ ପକେଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପା ହେଇ ଆଇଲାଣି। ଛଅଟା ବାଜିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହବ। 6ଟା ବାଜିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବୁ? ମୋର ପୁରା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। 6ଟା ବାଜିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି। ଏତିକି ବେଳକୁ ଦିନ ସାଇ କ'ଣ ଦଅନ୍ତି? ରୁମ ନୁଚିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହବ। କ'ଣ? ରୁମ କହନ୍ତି, ରୁମ ଦିହରୁ ନୁଚିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁମ ଦେଖାଯିବନି, ହଁ। ସେଇଟା ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ। ଆଜି ବୋଉଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିଛି। ଆଉ କହନ୍ତି ବା ରୁମ ନୁଚିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ତୋଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ନାଲି ଚା କରିକି ଆଣିଛି ହାରି। ଆଉ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇଦେ। ତ ତା ଉପରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଇଦେବା ତତଳା ଚା। କେମିତି ଉଣ୍ଡୁଛି? ହେଁ? ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଏଇଥିରୁ। ଆଜି ବିସ୍କୁଟ ରଖିଥିଲୁ କାଲିର? ହଁ। ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଛି ତାର। ନଉନୁ। ଏ ବିସ୍କୁଟ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କଲାଠୁ ଦେଖ କେମିତି ଉଣ୍ଡୁଛି। ସେଟା ଖାଇବ? କେମିତି ଏଇ ଚକ୍ ଚକ୍ ଖାଇବ, ଥେଡ଼େ ତ ପଡ଼େ। ଚକ୍ ଚକ୍ ଆଖି କରୁଛି ଚକ୍ ଚକ୍। ମୁଣ୍ଡି ପୁରା ବଇଛି। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ବୋଉ କହିଲେ ରାତିରେ ଭାତ ଖାଆନି, ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଅଧିକ ଜୋର ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ତଣ୍ଟି କିନ୍ତୁ ଚାହା ପିଇଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତଣ୍ଟି ପିଡ଼ା ଯାଇନି। ଛିପ ଢୋକିଲା ବେଳକୁ ପିଡ଼ା ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ବେକାର ଯାଉଥିଲି ନଈକି, କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଭୁଲରେ କାନ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଯାଉଛି। ଆଉ ନଈକି ଯିବିନି। ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯାଉଛି ଶୋଇବି, କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖାହେବ କାଲି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ବାଏ।